سلام طعنا هبلنا فتواتنا كبراتن بيتساب أفوت ميديا نسات زينا بخم كنبلوم زحزنايم حزرتو أنا بزعباتات حيزنا لكم قربنا لنا لايك شير سبسكرايب مقوار نختكاتو لنا بخورنا عدمنا ناب زرزراتهم تسقاقرنا كاب شرا زحزن زينا تسمع لهم أب كوابيتات والقايتن حموران دما كوينات نمجمار مدلوات ويغن كم زلت فليتهم بخالي وغن متقعتي كبيد برات كم استفاد زمن تحبر لعلي حموشت شحتة طرطرتي أب قططر مو عالم وني قلت الله زياتهم من كالو تقدستي معبالساتن كلونا يوم زرزراتهم يسعب بغدامنت نتمزابلتي زحزن زينات سمعهم ودب مقبع عالم حبرات هاقرات اب سمينا ومعراب تقراي بزحات تمزابلتي اي دي بيس زركبلو كتما شرن داس لاسا زنبرا زعبي بيت صحفتو كم زعاتو تقليت اللهم كابا تمزابلتن سراحتنياتات نتتكال زرخبني حابريزا كم زمالخطو اتتكال لاموداتا سنة نتزعبي بيت صحفتو كعاتو استقدد بسنك حترات باجتن داق مودبا سريحتاتن كم زخوني يزقلت اتغندي اكفافال رديت حبرات هاقرات زخونة تكال لزوسان زوسن زلو ابتي با ماي تشعات زوصورو كام معراب تقراي استفنقالو تمزابل أب كبير كنتات كم زركبوا أب زقلت أول زول وان مخانو شغلت فتير الله أب زغرب وان تم تمزابل تكرم تقدم متونا عدمكم لسو بسلفن استفلالي من قطاتن طعام كسمعوا غانيم يوم أب زحلف وحيدة توارح أب تما خلستات سلسة ميت تمزابل بتميتن حمامن هوتهم كم ساندرما أمونات زواتي ملكتهم حلافي بيت صحفت كاوي بيت صحفت ودو مقبع عالم تقراي ليفان تشات تشوا ناديس ستاندرد أبزحو حبريتا بيت صحفت الشرن عزولنا أبزوا سمينا معراب النسالتهم سرحتنا كام مغالو كوينا خنقصلنا كبل الرقاقيتهم حلافنت معدال مقبي نابتي بأمريكا زموال زي منقستاو تكال حبراو تسرحيتي سقاقر كمزلون ود مقبع عالم دما مدب مقاقوا مقابا أبا أبيات تمرسن مدبات متوارن متقبار كالتر مخانو قاليتهم BBC تقرنيا كاب أواه هتت خلن حخي من معزاوت بيت صفت زرقاقت خوينهم انتخونا قن كاباتم استرخوا حبريتا اترديتنا معدال حلفنتنا بتكال اقلقلوت رديت كاثوليك CRS كام زم حلالفو يردم وهابيت قال ودب مقو عالم إثيوبيا كلير نيفيل ازو سانا كالنا يتاب كلات تقرايا محران عفارن زكاي زولو لوت اودا دبا رديت كام زخونان مودات 2024 مس منقس إثيوبيان قبرتنا نستوى حسب مع مخوان قليتام نستوى سيخا ودب مقو عالم ندعلي كلتميتن سمانا نشح زانات عديتاتن اناشتو حارستوتن بستفلالي منقدتات يدقفالو حكمنا حدور حجرات مقبي مازاو مقبي بيت مرت مهابن دقف لمعات من وابرون زامسن فتاتا بتقراي قاتل مخانو رديام بتوسخي بتقراي زكايدو سرحيتات كاب بيت صحفت مالك محضر مخانو فلات تخايلو لا اتناي سرحيت كونتات زطلبون تخوينو ودب مقبي عالم نزغل قالو حدش تدليتات بولطف نمملا سرحتنياتات ناي مدابن عقمام ناي معباين حلفنت اللو يلالا ازي معزاو بيت صحفتات دحرتي بودب مقبي عالم قديمو بزعبا حجرتن مولان بمتقاس زهاوا متنقاتا سعيبو يزخون زلو اتتكال ميازيا بزوصو حصير هاقراو زبزاب عقن مغنون كابتاب لكاتيت زنورا 800 ميتاوي ناب 500 ميتاوي نايت مدبنيا مغنون كملسو كم استقدد قليتلام ابزوان زي حد حتى ما زواليت 9 كيلوغرام اخلي 1 كيلوغرام طافن 1.1 كيلوغرام زيتن اور حيركب تتكال قديمون تحدغني حزرت غنزب بمتقاس كاب غنبت جميرو ن 650 شح حزرت مغزلن دقانستو نصناتن زكايد مدبات طعي مغبا كم زقارص افليطو نيريم وداي تمزاولتي بفلاي كام عرب تግራይ ዝተፈናቀሉ 1 ሚሊዮን ተመዛበልቲ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ፍቅዶ ዳሳት አደዳ ፀሐይን ቁርን ኮይኖም ይርከቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ በመሰረቱ على ፕሪቶሪያ ተመዛበልትን አመረበቶም መምላስ ሓላፍነት ዝተሸከመ ኮይኑ ምስ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ይሰርሕ ከም ዝነበረን ብሰንኪ መራሕቲ ሕወሓት ከም ዝተሰናኸለን ይዝገለጽ ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ኮይኑ ዝተሸማይተ ማኔላ ስፋ ተመዛበልቲ ክምለሱ እንተኮይኖም ኣብ ዘሎ ዕጡቃት ዕጥቆም ይፍትሑ ይውፁ ዝተጣይሹ ምሕዳራት ፍረሱ ተመሓደሽቲ ሰፈርቲ እውን ይውፁ ስለዚ ድሕነቶም ተሓልዩ ይመለሱ ኢና ንብል ዘለና ክብል ንቢቢሲ ምላሽ ሂቡ ነይሩ እዩ أب كبابي حمران والقايتن كوينات نمجمار من قصاصي كبر كم زلو تقليتهم معراب تقراي تنتا تغزل الليلان سلستا بهراوين ودوات تقراي مبقلاو مربت تقراي زخون معراب تقراي كم مخنيات كوينات تنتا تكوين بحيلتا تمحرات وري ريركاب مريت تقراي قوبيتو زحزا امحرا كلل كم منقستن ابزوا معراب تقراي مربتن نبرتن تقارو قوبيتو سفير زلو حد امحراي ورار مخانو زي فلت ازولات معراب تقراي ملكيتو كاب كيدان تقارو نبهراو دحنت زتو هابا مقلتين إثيوبيا كم هاجرن منقس فيدرال دما كم منقستن تقراوي كتسنت
መሬቱን ንብረቱን ክውረር ዝገበሩ እንትኾኑ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ እውን እንትኾነ ዝተወረረ መረበትና ከይምለስ ዕድመ ዘለዎ መሳሓቢ ካውን ካብ ዘለዎ ሓቐነ ሰላሕታዊ ጽንተት ክቕጽል ይግበር ኣሎ ስለዝኾነ እውን ዝተረፈ ትግራዋይ ብዕጡቓት ኣምሓራ ይቕተልን ይሳቐን ተገዲዱ ዘይመንነቱን ንክሕዚ ይጋፋዕ ኣሎ ኢሎም ዕጡቓትን ሲቪላትን ወረርቲ በብጊዜኡ ነገር ዝጽሕትር ምልዓዓልን ሓድሽ ዘይነበረ ታሪኽ ንምፍጣር ዓይነታዊ ውዲት ይሰርሑ ኣለው ኣብ ቅርባ መዓልትታት ድማ ንሕና ኣካል ቤጌ ምድር ጎንደር እምበር ኣካል ትግራይ ኮናን ዝብል ሰልፊ ተገይሩሎም ንሕና እውን ብዘይካቶም ተገዲዶም ዝተሰለፉ ቶም ከም ዝብል ወረርቲ ኢኹም እምበር ተጋሪኹም ኣይበልናን ዝብል ወሲኹት መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ትዛዕበ ብሄራዊ ኣጀንዳ ገይሩ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብሰላም መሬቱን ህዝቡን ክምልሰሉ ተማሕጺን እዮም እንተኾነ ግን ብወገን ኣምሓራ ነገር መጽሕታርን ምጓሃርን ኮነ ናይ ወራር ሸውሃቱ ከም ዘይተቐየረ ንርኢ ኣለና ኢሎም ሊቃን ኣምሓራ ልቢ ክትብልዎ ዝግባእ ጉዳይ ግን ከም ተጋሩ ምስ ዝኾነ ጎረቤትና ሰላም እምበር ናብ ትውልዲ ዝሳገር ቅርሕንቲ ክህልወና ይንደልን ኮይኑ ግና ብዋጋ መረበትናን መንነትናን ክኸውን ፍጹም ኣይንፈቅድን ድሕር ምባል ስለዝኾነ ምስ ኩሎም ሓይልታት ጽንተት ተሓናገርኩም ካብ ዝወረርኩምዎ መሬት ትግራይ ክትወፁ ሰላማዊ ሃዋህው ንምፍጣር ተሓባበርቲ ክትኮኑ ጽባሕ ምሳኹም ዘይርከብ ፖለቲካዊ ሽርሒ ከም ዘይጠቅም ብእውነት ተረዲኾም ካብ ዝገወጥኩምዎ መሬትና ይኹን ዝወረርኩምዎ ንብረት ህዝብና ገዲፍኩም ክትወፁን ንሰላም ቁርባት ክትኮኑ ንጽውዕ ኢሎም መንግስቲ ፌደራል እውን ቀምሽ ኣደይ ዕንቂፉ ንዚ ዓይነት ምኽንያትን ወዲትን ደው ኣቢሉ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ወረርቲ ካብ መረበትና ከውፅን ተመዛበልቲ ክምልስን ከምኡውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንነቶም እናተረኣየ ዝእረይ ዘሎ ተጋሩ ጠጠው ከብልን ንጽውዕ ኢሎም ብኻልእ መንገዲ ድማ ሰራዊት ሻዕብያ መሬትና ምውራሩን ህዝብና ምምዝባሉን ከይኣክል መጭወይትን መቕተልትን ተጋሩውን ቀፂሉ ይርከብ እዚ ቀታልን ጸማድን ስርዓት እዚ ነውራም ተግባሩ ጠጠው ከብልን ናብ ወለዶታት ዝሰግር ቅርሕንቲ ካብ ምፍጣር ክዕገስን ንጽውዕ ኢሎም ልዕሊ 5,000 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጽሩ ኢሎም ኣብ 2017 ዓ.ም ልዕሊ 6,000 ምርመራታት ብምክያድ ልዕሊ 5,600 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጽሩ ኢሎም ኢሉ ፖሊስ ፌደራል ሓላፊ ዋና መምርሕን ቢሮ ምርመራ ገበን ፖሊስ ፌደራልን ተወካሊ ሓላፊ ቢሮ ምርመራ ገበንን ሙሊሳ አብዲሳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቢሮ ኣብ ምርመራ ገበን ግብረ ራዕዲ ምጭብርባር ታክስን ተመሳሰልቲ ገበናትን ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም ምስትካላትን ማሕበረሰብን ብዝተሰርሐ ስራሕ ንህዝቢ ዘደናግሩ ስንዓት መረዳታታት ኣብ ዝሓፀረዋን ብምግላጽ ተሳተፍቲ ብሕጊ ንክሕተቱ ምግባር ካብ ውሽጥን ወጻን ብዝተወደቡ ገበን ግብረ ራዕድን ምፍጻም ዝፈተኑ ልዕሊ 450 ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ከም ዘቕረበ ኣብሪሆም ኣለዉ ኣብ ገበን ሞባይል ባንኪንግ ቀንዲ ተዋሳቲ ልዕሊ 80 ተጠርጠርቲ ብገበን ግዕዚና 260 ብዝውውር ዘይሕጋዊ ኣጽዋርን ካልኦት ናውትታት ኮንትሮባንድን ዝተዋፈሩ 143 ተጠርጠርቲ ብዝውውር ማዕወን እጽ ዝተሳተፉ ናይ ወጻእ ዜጋታት ሓዊሱ 86 ተጠርጠርትን 25 ብዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ዝተዋፈሩ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጽጽር ምውዓሉ ገሊጾም ስራሕቲ ምርመራ ፎረንሲክ ክብን ምባል ብመሰረት ዝተሰርሐ ስራሕ ምርመራ ዲኤንኤ ባራሓውን ዝውውር ማዕወን እጻትን ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ብምርማር ብህፁፅ ምፍላይ ከም ዝተኻለ ኣብሪሆም ኣብዚ ባጀት ዓመት ልዕሊ 6,000 ምርመራታት ብምክያድ ልዕሊ 5,600 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጽር ምውዓሎም ብምግላጽ 1,000 ዝኾኑ ተጠርጠርቲ ናይ ጥፋት ውሳነ ንክረኽቡ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም ብኻልእ ወገን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈጸመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሞርታር ህጻናት ዝርከብዎም 4 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 7 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ምምሕዳር ተኸባብን ንቢቢሲ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ብሰንበት 22 ሰነ 2017 ንቆጻጸራ ገዛ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ግዳን ርእሰ ከተማ ሙጃ ተፈጺሞም ሓላፍቲ ወረዳ ማኑኤል ኣያሌው እቲ መጥቃዕቲ ብመንግስቲ ኣብ ዝተጸውዐ ህዝባዊ ሰልፊ ተፈጺሙ ኣብ ተኸባቢ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖ ነቲ ሰልፊ ንምዝራግ 5 ሞርታር ከም ዝተኮሱ ወሲኹ ሓቢሩሎም ኤርትራ ካብ ትግራይ ከም ዘይተወጽእ ኣፍሊጣ ሚኒስተር ሓበሬታት ሃገር ሎም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራ ካብቲ ብብይን ኮሚሽን ደቡብ ዝተሓንጸጸን ዝተመልከተን ኣብ ካርታ ዓለም ዝሰፈረን ኣህጉራዊ ደቡብ ወጻኢ ዝሓዘቶ ስድሪ መሬት የለን ክብል ምላሽ ሂቡ ዓሻን ነገር የተዓባብዮ ይሓላልኾ ዝያዳ ጎነፃዊ ገብሮ ብልሕግን ብትብዓት ናብ ዝሐሸ ማእዝን ይቕኑዕ ብዝብል ኣባህላ ኣልበርት ኣንስታይን ተወኪሱ መንገዲ ብልጽግና ይኸዶ ኣሎ ኢሉ ዝገለጾ ጎነፃዊ ኣካይዳ ኾኒኑሎም እቲ መግለጺ ጉጅለ ፕሮስፐርቲ ብዘቤታዊ መዋጥር ምሕር ተጨኒቑ ኣብ ዘለለዋን ህድማን ቅድሚት መሪጹሎም ብቕጽበተ ተስፋ ጉዳያት ንምትሕልላኽ ከባርዖ ዝሕልን ዘሎ ኩነታት ንምኽናይ ብሰልበ ሓሶት ጥቐነን ንኤርትራ ዝኸስስ ደብዳቤታት ካብ ሕብራት ሃገራት ጀሚርካ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ክልኽ ቀንዮም ከምቲ ምሰለ ዓረብ ዝብሎ ሃሪሙን በኺዩ ቀዲሙን ጠሪዑ ይነገሩ ድማ ኢሎም እዚ ስልት እዚ ሓድሽ ክስተት ከም ዘይኮነ ዝጣሰት መግለጺ ናይ ሕዚ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ቃል መጠይቕ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ 1998 መጥቃዕቲ በዓልና ጀሚርናዮ ከለና ሰራዊት ኤርትራ ጥቂዕና ክበሃል ሰሚዕና መንግስቲ ይሕስዱ ኢልና ኣብ ክንዶ ሓፊርና ኢሉ ነይሩ ክብል ብምዝኽኻር ናይ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ተኽታኹ ዘመተ ፕሮስፐሪቲ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናይ ህላዊ ጉዳዩ እንተስ ብሰላማዊ መንገዲ እንተስ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣሎ ኣብ ግዜ ምኒልክ ብመጠኑ ዳርግን
ወደግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከነውሕስ ኣይካልናን እቲ ምቹ ግዜ ሕዚኡ ናይ ጂኦግራፊ እሱራት ኮይና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ባሕሪ እንተዘይሃብኩምና ውሕጅ ኮይና ክንፀርገኩም ኢና ብዙሓት ስለ ዝኾንና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንውንን ኣህጉራዊ ሕጊ ይፈቕደልና እዩ ዓባይ ሃገር ባሕሪ ዘይብላ ርትዓዊ ይኮነን ናጽነት ኤርትራ ሕጋዊ ይኮነን ኣብ ሪፈረንደም ህዝቢ ኢትዮጵያ ድምፁ ኣይሃበን ወደብ ዓሰብ ናትና እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ከንመልሶ ኢና ኣብ ዓሰብ ኮሪደር ልምዓት ከነተግብር ኢና ዝብሉ መደረ ሚኒስተራትን ሱቱራትን ኢትዮጵያውያን ሓለፍታ ናይቲ ጽላለ መወዳእታ ይብሉን ክብል እቲ ሕቶታት ከይተሓስብዎ ክብል ገሊጹሎም ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ወሲኹ ዝኹሉን ላዕላውነት ኤርትራ ዝደናደን ንረዚን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዘቆናጽብ ንኹኛት ዝትኽትኽ ቁዘማን ተህዲዳትን እናሃገገም ኤርትራ ካብ ሕሱር ዜናውን ዲፕሎማስያውን ዘመተ ተሓዩባ ምንጽሓ ዘዘኻኸረት ሚኒስትር ኣብ ታሪኽ ተደጋጊሙ ከም ዝተራእየ መንግስታት ኢትዮጵያ ብቑንዕን ወድዓውን መገዲ ጸገማቶም ኣብ ክንዲ ዝፈትሑ ዛዕባ ካብ ውሽጢ ንግዳም ንምቕናዕ ንኤርትራ ክኸስዮም ዝጓዮም የግዳስ ሎምን ህዝቢ ኢትዮጵያ በዚ ዝበለየን ዝፈሸለን ሜላ ኣደናጊርካ ናብ ሓዊ ክጠብሶ ዝካል ይኮነን ክፍለጥ ዘለዎ ሓቅታት ክብል ደጊሙ ዘረጋገጸሎም ዛዕባታት ድማ ኤርትራ ካብቲ ብብይን ኮሚሽን ዶብ ዝተሓንጽጠን ዝተመልከተን ኣብ ካርታ ዓለም ዝሰፈረን ኣህጉራዊ ዶብ ወጻኢ ዝሓዘቶ ስድሪ መሬት የለን እዚ ሓቂ ዝኹሉ ኣብ ፍትሕን ርትዕን ዝኣምን ኣማእዝዩ ዝፈልጦ ጉዳይ በዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ድማ ዘወላውል የብሉን መመሳመስን ኩናት እውን ክኸውን ኣይኽእልን እቲ ዝቐረበ ጠቐነ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ምስ ተኸተመት ንግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ዕድል ንምድኻም ኢትዮጵያ ዝረኣየ መንግስቲ ኤርትራ ኣዝዩ ተጻባእ መንገዲ ክኽተል መሪጽ ይብል እዚ ፍጹም ሓሶቲ ብሓፈሹ ኣብ ኢትዮጵያ ኾነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝኽሰት ውፁእ ውሽጣዊ ጸገም ብዝምልከት መርገጽ ኤርትራ ካብ ነዊሓት ሒዙ ብተደጋጋሚ ዝተገለጸ ንጹርን ዘየሻምን እዮም ዘቤታዊ ጉዳያት ካብ ምግዋሃርን ካብ ዘየድሊ ምትእታውን ተኸይብካ ሰብ ጉዳይ ዘለኣፍታሕን ከምፁ ምትብባዕን ምድጋፍን እያ ተኣምን ኢሉ ዘቐመጦም ቀንዲ ነጥብታት መግለጽቲ ሚኒስተር እዮም መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ጸጥታን ዘባና ከውሕስ ዝኽእል ርእቶን መትከላቱን ሰምዑለይ ክብል ዘመልከተት መግለጺ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝዘባ ሕውነት ማዕርነትን ምትሕባርን ዘደንፍዕ ባይታ ንምፍጣር ባህናጺ ጽምዶን ብግብርን ወፍይ ጻዕሪ ከካይድ ምጽንሑ ኩሉ ዝምስክሮ ኮይኑ ሃለዎም ብልጽግና ግን ቆርበት በጊዕ ተኸዲኑ ምስ መጸ መንግስቲ ኤርትራ ዘይተቆጠበ ደገፍ ዝሃቦ እውን ካብ ዝምትከላውን ቅዱስን ዕላማ ብምንቃሉ ክብል ንፍትወተ ብልጽግና ክብል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ከም በረከት ከም ዝቐረበሉ መስኪሮሎም ኣብ መወዳእታ ድምዳመት መግለጺ ድማ መንጎ ጎረባብቲ ህዝብታት ጽለ ብምስዋር ዛዕባ ካብ ውሽጢ ንግዳም ብምቕናዕ ኣብ ገዛ ህዝብኻ መትሓዝ ዘይብሉ ሕድሕዳዊ ኩናት ባሪዕኻ ንቅድሚት በምህዳም ክፍታሕ ዝኽእል ግድላት የለን ኣብ ክንዶ ብሰፊሕ ኣእምሮ ቀይሕ መስመር ከይሰገርካ ንሰላምን ምትሕብባርን ህዝብታት ምውፋይን ምትባዕን የድሊ ከምቲ ኣሪስቶትል ዝብሎ ውግእ ካብ ምስዓር ንላዕሊ ሰላም ምህናፅ እቲ ዝበለፀ ዓወት ክብል ዝገለጾ ተመርኪሱ መግለጺኡ ከምቢቱሎም ብምኽንያት ንከያ ረድኤት ኣሜሪካ ልዕሊ 14 ሚልዮን ዜጋታት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ መጽናዕቲ ኣመላኺቶም ንከያ ድጋፍ ገንዘብ ረድኤት ኣሜሪካ USAID ክሳብ 2030 ልዕሊ 14 ሚልዮን ተወሳኺ ሞት ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣብ ዘላንሴት ጆርናል ሕክምና ዝተሓተመ መጽናዕቲ ኣመላኺቱ ብመሰረት መጽናዕቲ ድጋፍ ገንዘብ USAID ዓለም ለኸ ጥዕና ምምሕያሽ መዳይ ንኣፍሪካ ሓዊሱ ትሑት ኣታውን ዘሎን ሃገራት ወሳኒ ግደ ተጻዊቶም እቲ መጽናዕቲ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ውሽጢ ብUSAID ዝተደገፉ ፕሮግራማት ብብርኪ ዓለም ለኸ ልዕሊ 91 ሚልዮን ሞት ክተርፍ ምግባር ብምግላጽ ካብዚኣቶም ውሽጢ እውን 30 ሚልዮን ዝኾኑ ህጻናት ምዃኖም ተገሊጹሎም እቲ መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ሕዝን እናተገበሩ ዝርከቡ ልዑላት ንክያታት ገንዘብ ምስ USAID ምፍራስ ተደማሚሩ ክሳብ 2030 ልዕሊ 14 ሚልዮን ተወሳኺ ሞት ክስዕብ ይኽእል ኢሎም ካብዚኣቶም ውሽጢ 4.5 ሚልዮን ዝኾኑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት ከም ዝኾኑ ድማ ኣመላኺቱሎም ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ሰብኣዊ ረድኤት ለጋሲት እንትትከውን ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ካብ ዝተመዝገቡ ሓፈሻዊ መዋጮታት ውሽጢ እንተናእሰ 38 ሚታዊ ትሽፈን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 61 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ወጻኢ ዝከፋፈለት እንትትከውን ካብዚ ውሽጢ ልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ብUSAID ኣቢሉ ምዃኑ ተገሊጹ ክብል ዝጸብጸበ ሮይተርስ እዩ ክብራን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳት እዚ ዝተዋለዱ እዋናዊ ዛዕባታት ኣቕሪብና ከምቢትና ኣለና ንሰናይ ምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ክብረት ያበልና ኣብ ዝቕፅል ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንጋነዝ ሳብ ሽዑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ልዋም ግዜ